ओमहमित्यष्टर्चस्य सुक्तस्य वागं वृणी ऋषि सच्चित् सुखात्मकः सर्वगत परमात्मा देवता वितीयाय रुचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः देवी माहात्म्य पाठे विनियोगः। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवै अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं पष्टारमुत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगानि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवा व्यदधू पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् मया सो अन्नमत्ययो विपश्यति य प्राणिति य ईषिणोत्युक्तम् अमन्तवा मां त उप्ष्यन्ति श्रुधि श्रुच्छ्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाउ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिव्या विवेश अहं सोवे पितरामंस्य मूर्धन् मम योनिर्पस्वन्त समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुं द्यां वर्ष्म